এদিন জানা যায় কুর্মিপাড়ার বাসিন্দা প্রেম কুমার পাণ্ডেকে কিছু দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। গুরুতর অবস্থায় তাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিন মৃত যুবকের মৃতদেহটিকে নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। দোষীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে সেই দাবিও করেন। প্রায় 4 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ রাখার পর জামতারার পুলিশের লিখিত আশ্বাসের পর অবরোধ তোলা হয়। Justice! We want justice! 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 We want justice! 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 हमारा भाई है, उसका लड़का को यहाँ के जो लोग हैं वो 4 लड़का मिलके मर्डर कर दिया। आज प्रशासन जो है अभी 24 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो मेन है उसको अरेस्ट नहीं हुआ है। आज ये सरकार जो है, ये सरकार के अथी में इस तरह कानून ढीला हो गया है कि सरकार जो है आँख मूंदे बैठा हुआ है। हमसे जो केंद्र में सरकार है उससे विनती है कि वो इस अथी को ले और इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करे।